2024-25 First Session अधिवेशन अंका फार्सालो खना तायसा हाइन हाय अंफिनै Second Session अधिवेशन पुइलानि Session अधिवेशन नि सालो BJP नि फासिंगति कक्ति साजाखा हासिनि MLA रक बिसिओ वाइसा MLA फंड मानमानि 50 लक्ष रांमारिनो आबनो तै 25 लक्ष बारि रिजाखा ताबुक अंसिनै 75 लाख फियाबा Opposition Leader तै CPIM सानका 50 लाख नि जागाओ 25 लाख बारिउइ 75 लाख खलाइमानि जागाओ वाइसेबैनो 1 करोड़ 1 कोटी खलाइदि हिनै फासालो फर्स्ट सेशन नि सालो फन्नो तै कक सालाइजाका खना चा सालो हाइन हाय अंफिनै सेकेंड सेशन नि अधिवेशन नि कक सालाइमु বিধায়ক এলাকার তহবিলের জন্য আমাদের অনুরোধটা তো আমরা রাখতে পারি আমরা অনুরোধ করব যে এটাকে বাড়িয়ে 1 কোটি টাকা করা যায় কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা দেখবেন ডিসিশন ক্যান বি চেঞ্জ বিরোধী বলছিলেন একদম